تو उस जिंदान में एक बुजुर्ग ने, वो कहते हैं कि जब दोपहर के वक्त उन्होंने दुआए तवस्सुल पढ़ना शुरू की तो जितने और ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो आलमी हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उस वजह से पूरी दुनिया में कशीदगी है। ख़ुसूसन मशरक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा कशीदगी देखने को मिली और ख़ास तौर पर इस कशीदगी के असरात ये हुए कि मशरक़ वस्ता में बहुत से खलीजी ममालिक में शिया मसलक के लोगों पर सख्तियाँ बढ़ीं। हमने देखा कि बहुत से ममालिक ने जो अरब वहाँ के रहने वाले थे, वहीं के शहरी थे, जिनकी अरब नेशनैलिटीज़ हैं, उन नेशनैलिटीज़ को कैंसिल कर दिया गया। बहरीन में, कुवैत में गिरफ्तारियाँ हुई और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बहुत से वर्कर्स जो इन ममालिक में काम की गर्ज से गए थे, उनका कोई मसलकी वहाँ पर वाबस्तगियाँ नहीं। ज़ाहिर है जो काम करने के लिए जाता है इन ममालिक में, वो कोई मसलकी तासुब ज़हन में लेकर या कोई इस तरह की सोच लेकर तो नहीं जाता, ये तो काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनका शिया मसलक से ताल्लुक़ था, उन्हें उन ममालिक से निकाला गया, हज़ारों की तादाद में निकाला गया। और सिर्फ यही नहीं कि बल्कि ये लोग कि जिनकी मेहनत की कमाई, जिन्होंने अपनी सेविंग्स, अपनी जमा पूंजियाँ वहाँ पर रखी हुई थी अपने घरों में या बैंक अकाउंट्स में, कोई किसी ने कोई चीज़ बनाई हुई थी, गाड़ी थी, कोई जेवर थे, सब का सब वहीं रह गया। वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से कॉल की गई लोगों को कि जी आप फौरी तौर पे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ पुलिस स्टेशन में। जब वहाँ पर गए, कैद किया गया, कैद के बाद उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, डिपोर्ट करने के भी दुनिया भर में डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसके भी कुछ असूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें देखने को, सुनने को मिली, वो देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। मोहब्बत अहले बैत इतना बड़ा जुर्म है। और आप यकीन करें, बहुत से लोगों ने इस हवाले से राब्ते किए और उनमें से कुछ लोगों ने जब अपनी आप बीतियां सुनाई, वो चीज़ें बताई कि जो उन्हें सहना पड़ी, तो यकीन करें कि वो सुनकर आंखों में आंसू आ गए। और आंखों में आंसू वो जुल्म पर इतने नहीं आए जितने इन मोमिनीन के जज्बों पर, इनकी अकीदतों पर आए, इनके ईमान पर जो आंखों में आंसू आए, वो ये कि इन मोमिनीन की क्या अजमत है कि ये मोहब्बत अहले बैत में इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और उस मुश्किल हालात में भी इनकी मोहब्बत अहले बैत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई और ईमान और ज्यादा पुख्ता हो गया। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि डिपोर्ट करने के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं, लेकिन उन सबको तहोबाला कर दिया गया। किस तरह से कि बताया जाता है, वहां के लोगों ने बताया जिनकी आप बीतियां हैं ये, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं कि हमें जंजीरों में, हथकड़ियों में जकड़ कर 3 दिन के लिए रखा गया बगैर खाने के लिए डिटेंशन सेंटर में, और वहां पर और लोग भी। और वो कहते थे, आंसू मेरे इस बात पर आ गए कि जब ये जुमला मुझे सुनने को मिला, उन्होंने कहा जी कि जब हम कैद थे ना, तो हमें सैयद सज्जाद और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद याद आ गई। वो दर्दनाक कैद हमें याद आई अपनी उस हालत को देखकर। और फिर एक कमाल, मैं समझता हूँ ये मोजज़ा है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या होगा। 3 दिन गुजर गए, क्या बनेगा। वो कहते हैं कि वहां पर एक बुजुर्ग थे कि जिनको दुआए तवस्सुल आती थी, यानी उस जिंदान में। तो उस जिंदान में एक बुजुर्ग ने, वो कहते हैं कि जब दोपहर के वक्त उन्होंने दुआए तवस्सुल पढ़ना शुरू की तो जितने और कैदी थे, मेरे भाई, जब हमको अथनियां लगी थी ना, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमें मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खैर याद आ गई। तो स्वान जेल इसमें रखा गया, शारजा से इमिग्रेशन से सज्जा से फिर अबू ज़ैबी स्वान जेल में। उधर जो हुआ ना, वो जुल्म की इंतहा थी। तकरीबन 1 किलोमीटर तक पैरों में बेड़ियां लगेंगी, हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। एक हाथ एक आदमी का राइट होता था, दूसरे आदमी का हाथ लेफ्ट होता था। तो एक पाँव राइट होता था, दूसरे आदमी का लेफ्ट पाँव होता था। ऐसा बेड़ियां डाल के ना नंगा करके तो चलवाया गया। तो 3 दिन रखा गया, खाना नहीं दिया गया। 3 दिन तक खाना नहीं दिया, एसी फुल चलाया गया। तो फिर उधर एक बुजुर्ग था, तो मोबाइल तो इन्होंने वसम कर लिए ना, जब्त कर लिए। तो फिर उनमें कोई था, उसने जब दुआ तवस्सुल पढ़ी ना, मुंह की धाने थी रोने के, तो कोई मौजूदा था। उसी रात जब दुआ तवस्सुल पढ़ा ना, सुबह हमको निकाला गया। सब ने वहां पर बुलंद आवाज में गिरिया शुरू कर दिया, सब धाड़े मार कर रोने लगे जब मासूमीन के वसीले से, वास्ते से दुआ की गई उस जिंदान में। और वो कहते हैं कि वही दिन था कि जिस दिन दोपहर में दुआए तवस्सुल पढ़ी गई और रात में उनको वहां से निकाल कर डिपोर्ट कर दिया गया, जहाज पर बिठा दिया गया और पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। तो ये एक अफसोस का मुकाम है। लेकिन मेरा इन सारे दोस्तों को, साथियों को यही पैगाम है,
اور یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے عقیدے بڑے مضبوط اور بلند ہیں، اور ویسے بھی ان کے جذبوں کو سلام ہے جنہوں نے محبت اہل بیت کی وجہ سے سختیاں سہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی طور پر انہیں شاید بہت زیادہ نقصان ہوا ہو، لاکھوں میں نقصان ہوا ہو، ظاہر ہے کسی کا روزگار چلا گیا، یہ کوئی کم آج کے دور میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسیران عشق اہل بیت، ہمیں عشق اہل بیت میں قیدی کیا گیا، اہل بیت کے عشق میں لگنے والی ہتھ کڑی زنجیر بھی ہمارے لیے کسی تمغے سے، کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلام ہے اس جذبے کو، اور یہی جذبہ ہے کہ 14 صدیوں سے حسینیت زندہ باد ہے اور ساری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار ایسے اس عشق حسین کا ہے، اس جذبے کا ہے کہ جو مومنین کو تھکنے نہیں دیتا، مومنین کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتا، مومنین کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور خاص طور پہ یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ حق کی راہ میں سختیاں دینی پڑتی ہیں، حق کی راہ مشکل ہوتی ہے، لیکن حق پر قائم رہنا یہ ضلالت کی زندگی اور رسوا ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایسی گفتگو کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنی طرف سے وہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں نا جی کہ اتنے اہل بیت کے ماننے والے ہو تو تم پر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ ایسی باتیں یہ صرف بغض اور تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ یہ اس وسیلے سے دعائیں نہ کریں، اہل بیت کا نام نہ لیں، اس سے تکلیف ہے نا انہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اہل بیت کا نام نہ لو، صرف اللہ کا نام لو، اللہ سے دعا کرو۔ دعا تو اللہ ہی سے ہے، اہل بیت کے وسیلے سے ہے، تو جو اہل بیت کے وسیلے کے منکر ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لینے والوں پر اتنی مشکلات آتی ہیں، تو پھر ان کو جواب یہ ہے کہ بیت المقدس اللہ ہی کا گھر ہے نا، قبلہ اول ہے، تو وہاں پر اتنی سختیاں کیوں ہیں، وہاں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر صرف آپ کے کلیے کے مطابق ہی چلا جائے تو بات یہ ہے کہ حق کا راستہ جہاں پر بھی ہوگا، حق کے راستے پر چلنے والوں پہ مشکلات آتی ہیں، حق کے راہ پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو یہ باتیں کرنے والے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں میں بغض اہل بیت، اور اسی بغض اہل بیت میں بابلے ہو کر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان موجودہ حالات میں حسینیوں نے، مومنین نے، عزاداروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر نہ اپنے نظریے کو بدلتے ہیں، نہ ہی اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے جذبے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی بہترین مثال یہی ہے۔ اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ جو طاقت کے ذریعے دبانے والی حکومتیں ہیں، جو ایسے عناصر ہیں کہ کہتے ہیں کہ علی والوں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر ان کے عقیدے سے پیچھے ہٹا دیا جائے، تو ان کو جواب یہی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ پس زندان جن کو ڈالا گیا ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ ان کی ذہنوں میں امام موسیٰ کاظم کی قید آ گئی، ان کے ذہنوں میں سید الساجدین کی قید آ گئی کہ ہمارے آقا و مولا انہوں نے جب اتنی سختیاں سہی ہیں تو ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہمارے تو ماں باپ، جان مال سب کچھ ان پر قربان، ان کے صدقے میں اگر ان کا نام لینے کی وجہ سے ہم پر سختیاں آفتیں آتی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں قبول ہیں۔ سلام ہے ان عزاداران کو، سلام ہے ان عاشقان حسین کو کہ جو سخت مشکل حالات میں، غموں کے طوفان میں اپنے غموں کو بھلا کر اہل بیت کے غم کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی غموں پر گریہ کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ سلام ہے ایسے محبان اہل بیت کو۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔